सरसब्ज इस गुलजार के ये फूल हैं अतार के, सरसब्ज इस गुलजार के ये फूल हैं अतार के। मुर्दा दिलों को दे जिला हादी है तलबगार के, मुर्दा दिलों को दे जिला हादी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाह अज़्ज़ा वजल तुम पर रहमत भेजेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुफ्ती हसन साहब आपकी बारगाह में जब एक बार हाजिर थे तो फरमा रहे थे कि एक शेख का कौन नकल किया, वो फरमाते हैं कि जब तक मैं किसी दिन अपने पीर साहब की सोबत इख्तियार न कर पाऊँ, ज़ियारत न कर पाऊँ, तो उस वक्त तक मैं ये समझता हूँ कि मैंने आज कुछ पाया नहीं, कुछ हासिल नहीं किया। तो हमारी भी ये ख्वाहिश होती है कि आप हमें रोज़ाना अपनी सोबत से नवाज दिया करें। हम पढ़े हुए हैं आपके दर पे, बाउल मदीना में इसी नीयत से आए हैं, जामिद मदीना फैज़ान मदीना में पढ़ रहे हैं। एक वक्त था कि बस वो यहीं पांचों नमाजें पढ़ता था मैं, असर के बाद रोजाना लाइन लगती थी, मुलाकात होती थी। अब ये जो न्यू जनरेशन है बेचारे, आप लोगों को तो नहीं पता होगा, ये हाजी अमीन बहुत पुराने जो हैं वही रोज तो होती थी मुलाकात। और फिर शबे पीर ईशा की नमाज के बाद कुछ सूरतुल मुल्क की तिलावत और होती, दरसुदा फैज़ान सुन्नत का मैं ही देता था और अवाम होते थे। पहले वो दौर भी था कि मैं ईशा के बाद फातिहा सानी कसदन में पढ़ता था, नहीं पढ़ाने देता था। अपनी इंडरशनिंग इमाम नाराज थोड़े अपने दीवाने होते आमतौर पे, मैं पढ़ाऊंगा ताकि यार ये उठे नहीं। तरावी पढ़कर मैं डायरेक्ट बैठता था, दुआ सानी तिलावत तो बाज़ औक़ात मैं खुद ही कर लेता था, नाज शरीफ भी मैं पढ़ लूँ, कभी इस्लामी भाई पढ़ लें, और इस तरह डायरेक्ट मदनी मुज़ाकरा। ऐसा मदनी मुज़ाकरा किसी ने अटेंड किया? हाँ ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो वक्त था कि मुझे कंट्रोल था। अब सारी रात जो बैठता हूँ ना, ये भी अब मुझे इसका इम्तिहान होता है सारी रात बैठने का। अब पहले बगैर टेक के बैठता था, अब भी बगैर टेक कर बैठ तो जाऊं, मैं बैठ तो लेता हूं मैं, लेकिन फिर इसका इम्तिहान टांगों पर, पेट पर ये होता है, तो इतना मजा किरकिरा होता है। सल्लू अलल हबीब। आपकी खिदमत में इस तरह हाजिर हों तो यही सोहबत है या कोई और भी इसका तरीका है कि आपकी खिदमत में इस तरह ना आ सके और आपकी सोहबत मिलती हो? किताब भी तन्हाई का साथी है, दोस्त है, तो किताब के जरिए भी सोहबत, जैसे कॉल भी किसी बुजुर्ग का कि मैं तो साहबा इकराम की सोहबत में रहता हूँ, बड़े बुजुर्ग की सोहबत में रहता हूँ, इस तरह का। फिर इन्होंने जवाब दिया था कि मैं इनकी किताबें पढ़ता हूँ। तो किताबें हैं, फिर VCDs, रोज का अगर एक मदनी मुज़ाकरा भी सुने ना तो कितने मदनी मुज़ाकरे। मदनी इनाम भी है बाबा हमारा ये। हाँ, 1 घंटा 12 मिनट ना मदनी मुज़ाकरा या मदनी चैनल वगैरह देखें, तो ये भी अगर सुने ना, ये मदनी चैनल देखें, तब भी मदीना मदीना होता रहेगा। पापा इतनी मसरूफियात है आपकी कि वाकई शायद दुनिया में कोई ऐसा हो इस हवाले से कि इसकी इतनी मसरूफियात। सही है, सांस लेना भी तो मसरूफियत है, सब शामिल है तो ये मसरूफियत खत्म हो गई। बावजूद तहरीरी काम इतने हैं और ये हम देखते हैं बाबा, इसके बावजूद आप इतनी दिलजोई वगैरह फरमाते हैं। हमारे यहाँ तो पापा कोई किसी का इंतकाल हो जाए, पता भी चले तो वहाँ शायद शिरकत ना होती हो, और बीमार का भी पता चले तो वो सही होकर आ जाए तब भी शायद उससे पूछ लें कि कुछ पता चला था आपके मुतालिक। मदनी इनाम भी आपने हमें दिया है कि मरीज की आदत वगैरह, इसमें हमारी इतनी कमज़ोरी है, इसका पापा क्या हाल है? इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, बाहर मुल्कों में तो मैयतें हो जाती हैं और ये पूछते भी नहीं है, पता भी नहीं होता, जाते नहीं,
تعداد ہوتی ہوگی جو نہیں جاتی ہوگی. حالانکہ میں کنوینس کی سہولت بہت ہے لیکن مصروفیات ہیں, لیکن فون یہ وہ سب ہے, کمیونیکیشن اتنا دشوار نہیں ہے, لیکن نہیں ذہن نہیں ہے. یعنی میری تو ایسی پرانی عادت ہے, میں صحیح بولتا ہوں, کہ جب میں بالکل آزاد تھا اور اس طرح کی دعوت اسلامی نہیں تھی, میرے ہاتھ میں کوئی ایسا لمبا چوڑا قلم کا کام نہیں تھا, شروع کی بات کر رہا ہوں, تو جیسے کوئی بیمار ہو گیا ہاسپٹل میں, آپ کو تعجب ہوگا کہ میں روز روز دیکھنے جاتا تھا. ایک اسلامی بھائی ہاسپٹل میں داخل ہوئے تھے, تو اب میں کھارا در سے اب روز روز خرچہ کیسے کروں بس کا, میں پیدل جاتا تھا. میری دوستی تھی, میں محبت, یہ بہت محبت کرتے تھے, میں بھی محبت کرتا تھا, میں ان کو دیکھنے کے لیے پیدل جاتا تھا, تقریباً روز پہنچتا تھا. مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ روز دیکھنے جاتا تھا, کچھ دن تک یہ ہاسپٹل میں تھے, اور شہید مسجد میں ان دنوں میں امامت پہ ہوتا تھا. فجر کے بعد ایک اسلامی بھائی ڈبہ گاڑی لاتے تھے, تو ہم جاتے تھے دیکھنے کے لیے مفتی صاحب کو. اس کے علاوہ اور بھی مریضوں میں کئی بار بعض اوقات پوچھتا ہوں فون پر. پہلے اب فون تو چلو, اب تو صوتی پیغام بعض اوقات کئی بار یہ ہوتا ہے, کسی کے گھر کا کوئی فرد ہو تو اس کو بھی کوشش ہوتی ہے جتنا ہو دل جوئی کی ترکیب ہوتی ہے. تو کسی کی انگلی پر پٹی بندھی ہو نا, کٹ گئی ہے انگلی کوئی یا پھوڑا ہوا ہے, آپ اس کو یوں کر لو, صحیح بولتا ہوں, اس کے دل میں خوشی کا چشمہ ابل پڑے گا نہ, اس کا دل خوش ہوگا, ہمدردی کا اظہار کریں گے. تو یہ اتنا آسان ثواب ہے, لیکن واقعی ہماری توجہ نہیں ہوتی. ہاتھ ٹوٹا پڑا ہے, وہ بیچارہ پلستر باندھے ہوئے, اعلان اشتہار لگا کہ میری دل جوئی کرو, میرے سے ہمدردی کرو, اور اس کو بھابھی جی پوچھتے بیچارے کو, یار کیا ہو گیا. تو یہ کہ دل جوئی کرنی چاہیے, اس سے مدنی کام بڑھتے ہیں. میں تو کئی بار ایسا ہوا کہ میں جیسے گلی سے گزروں اور دری بچھا کر لوگ تعزیت کے لیے بیٹھے ہوتے نا, میں جان پہچان کے بغیر بھی میں بیٹھ جاؤں, پھر پوچھوں گا کس کا انتقال ہو گیا, عزیز کون ہے, پھر اس سڑک کے اس کے بعد جانا, اس کو تعزیت, چلو بھائی دعا کرو, سورہ فاتحہ 3 بار سورہ اخلاص, ایصال ثواب. پھر ظاہر ہے وہ اگر نہیں بھی جانتا پوچھتا ہو یار یہ مولانا کون ہے, تو لوگ بتاتے ہوں گے کہ یار یہ یوں ہے دعوت اسلامی, اور ہو سکتا ہے کچھ یعنی فوائد اس کے بے شمار. اب میری یہ باتیں بھی کیا, اب وہ ایک میری سیرت کا حصہ بن کر رہ گئی. اب ظاہر میں بھی آزادی کے ساتھ گھوم نہیں رہا کہ اس طرح لوگوں میں جا کر بیٹھوں. اتنے جنازے میں نے پڑھائے, کہاں مجھے لے جاتے تھے جنازے پڑھانے کے لیے, پہنچ جاتا تھا. تو آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ اس سے فائدہ اٹھائیں اور مسلمانوں کے دل جیتے. اس طرح آپ کی تحریک کو بھی فائدہ ہوگا, دین کا کام بڑھے گا. ہفتہ وار ہمارا مدنی انعام بھی ہے, کم از کم ایک مریض کی عیادت کرنے کا یا کسی غمزدہ کی غم خواری کرنے کا. تو اس حوالے سے کیا ہم بھی ہسپتالوں میں جا کر یوں خیر خواہی کریں یا کیا انداز اختیار کرنا چاہیے؟ ہاسپٹل میں جا کر بھی ہو سکتا ہے, کچھ رسالے بھی لے جائے اور مریض کی جا کر ہمدردی کرے, یا کوئی جاننے والے کا عزیز ہے پھر پہنچ جائے, پھر اطراف میں جو مریض ہیں ان کا پوچھ لے طبیعت خیریت, تو دل خوش ہوتا ہے. اس طرح عزیزوں کو تسلی دے دی, جیسا موقع کرنے والا چاہیے. اس میں بھی بہت کام ہے. اپا ہسپتال میں عیادت کرنے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ اس کے لیے کوئی دن مخصوص کریں, کوئی وقت مخصوص ہونا چاہیے یا کیا ہو سلسلہ؟ ہاں, وہ اپنی سہولت سے کوئی وقت مخصوص کر لے. یہ شام کو جو ہاسپٹل کا جو ٹائم ہوتا ہے نا ملاقات کا, وہ زیادہ مفید ہوتا ہے. اس میں زیادہ لوگ آتے ہیں, ان کے رشتہ دار وغیرہ آتے ہیں, تو آپ کی تشہیر زیادہ ہوگی اس میں. اچھا, یہ جب چھٹی والے دن بھی جائیں تو لوگ زیادہ ملیں گے. یہ ایک مدنی پھول قبول کر لیجیے کہ جب تک یہ بولے نہیں نا آپ دم نہیں کرنا. دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, دعا خیر کرے, تسلی دے, دلاسا دے اس کو. بابا ایک عرض ہے جی, ہم سب پر بھی دم کر دینا, ہم نیک بن جائیں. ایسا دم کو سکھا دے تو میں کر دوں نیک بننے کا دم. دعوت اسلامی کا بھی کیا ضرورت ہے, سب سدھر جائیں گے. پر جو اس میں اپنے عیادت وغیرہ کے حوالے سے فرمایا, غمی میں شرکت وغیرہ کرنا, تو اس میں دل کی نرمی نہیں لگتی؟ نصیب کی بات ہے یار. گورکن کا دل تو بڑا سخت ہوتا ہے عام طور پہ جو اندازہ لگایا, وہ دور بڑا نازک ہے یار. گورکن جس طرح قبروں پہ یہ دندنارے ہوتے ہیں, قبریں جھاڑیاں کھڑی تو جلا دیتے ہیں, بالکل اس پہ بیٹھیں گے, ادھر گناہ بھی ہوتے ہیں,
कब्रिस्तानों में, तो यही जो पड़े रहते हैं ना, फिर इनका दिल हो सकता है इस तरह सख्त हो जाता हो। तो कभी कभी जाए आदमी और कोई टेंशन ना हो। इन्होंने तो इसको वो बना लिया ना एक अपना प्रोफेशन, तो ये इस तरह ये गुनाहों में पड़ जाते हैं। लेकिन नेक बंदे भी होते होंगे इसमें, शायद इनकी तादाद कम होती हो। हम लोग ऐसे कब्रिस्तान में अपने जाएंगे तो अपने को नींद नहीं आई, अकेले तो अव्वल तो जा नहीं सकेंगे। हम लोग पहले शुरू में शायद दावत इस्लामी बनी भी नहीं होगी, या शुरुआत में भी जाते थे बनी, तो वो रमजानों में खासकर हम जाते थे रात को, कुछ ईसाई भाई मिल गए। कब्रिस्तान में सन्नाटा बिल्कुल, कोई भी नहीं। एक आदमी को मैं देखता, कोई मजार था छोटा सा कब्रिस्तान में, तो शायद उसी के बाहर ये सोया रहता था। फुल कब्रिस्तान, चारों तरफ कब्र ही कब्र और सन्नाटा। हम आते थे जाते थे, उस अल्लाह के बंदे की आंख नहीं खुलती थी, पढ़ते थे नहाते। और तो अब इसका दिल कैसा होगा यार, अपने को तो नींद ना आवे। कब्रिस्तान में बेहोशी का इंजेक्शन लगाए तो शायद इंजेक्शन भी फेल हो जाए, मुबालगा है। ये पता हो जबकि ये अकेला छोड़ के अब चले जाएंगे इंजेक्शन लगा के, तो शायद असर ना करे। लेकिन इबरत है ना कि अंदर क्या होगा, कब्र में जाना तो पड़ेगा। हाँ, जो डॉक्टर होते हैं या जो इसका अमला होता है ना, स्टाफ, इनके दिल अजीबोगरीब। मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ ट्रेन में, दावत इस्लामी की शुरुआत नहीं हुई थी, तो हैदराबाद में हुआ। तो पहली बार हैदराबाद में जाना हुआ मेरा लाश लेने के लिए। फिर हम लाश देकर आ गए, तो वो ऐसी कटी पटी लाश थी कि घर ले जाने जैसी थी नहीं, तो वहीं इसको गुस्ल की तरकीब बनी। तो उस आदमी का बच्चा, जो मेन आदमी था ना, उसका बच्चा, यानी कि मेरे भाई, मेरी जान निकल रही थी, लेकिन वो गेम कर रहा था उससे, यूं जाए नहीं है, अरे गर्दन भी कट गई है, अरे पाँव टूटा पड़ा, इस तरह की। वो बच्चा जो था ना, वो फुदक रहा था, और कोई उधर खौफ का या इबरत का ज़ाहिर इनका माहौल ही नहीं था। तो मुझे बड़ा झटका लगा इससे। वो आदी था, जैसे गोश्त फरोश आदी होते हैं जानवर काटने के, हर आदमी आदी नहीं होता, तो वो थोड़ा उसको नवीनता लगेगी। इनको पता ही नहीं होता, ये सब कुछ कर रहे होते हैं। हो सकता है कि बार बार रोज रोज हॉस्पिटल जाए तो शायद कैफियत ना रहे वो, और हफ्ते में एक आध बार जाए तो इबरत मिले, ये एक मेरा कयास है। या अपनी अपनी कैफियत दिल की, कि किसी को रोज रोज जाने से ही अगर वो कैफियत होती है इबरत की, तो रोज जाना चाहिए उसको, और जाते रहना चाहिए, भले कैफियत मिले ना मिले, दिल जोई की नीयत से सवाब तो मिलेगा ना। मदनी इनाम भी बापा हफ्ते में एक बार का ही है। जी हाँ, वो भी सब नहीं करते होंगे इस पर अमल, साल में एक बार भी नहीं जाते होंगे। अजीज भी पड़ा होता हुआ नहीं जाते होंगे कि मेरी बड़ा भाई देख कर आ गया है, तो वो फॉर्मेलिटी होती है। जनाजे में भी यही होता है, वो एक नुमाइंदा बन के चला जाता है रिश्तेदारों में। क्या सिले रहमी, इनका नाम भी नहीं पता हो, सिले रहमी बोलो तब भी समझ नहीं आई। हालांकि जनाजे में तो जाना चाहिए और लिप चिप में नहीं पड़ना चाहिए। ए हट जाओ, ये मिट्टी गिर रही है, ये सिल रख दो, ये सुराख बंद कर दो, यूं जो करते हैं ना यार, ये बड़ा प्रॉब्लम करते हैं यार। आदमी बिल्कुल यानी कि जनाजे में जाए, बस में, मैंने जो किया वो बता रहा हूं, जैसे बस में जाए और जनाजे के करीब बैठे, अब इसको देखे और अपना तस्वुर करे कि यार मेरी भी तो यही सूरत हाल होगी। इस तरह तदफीन वगैरह में अपनी बस इबरत से हटे नहीं तो आपकी हिचकियां बन जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता माहौल। घड़ियां देख रहे हैं, फॉर्मेलिटी होती है। अल्लाह ताला बस हमें इबरत लेने वाला बनाए, हमारे अंदर बहुत सुधार पैदा हो जाएगी अगर हम इबरत लेने वाले बनेंगे ना। दावत इस्लामी के अवाइल से, बल्कि दावत इस्लामी शुरू नहीं हुई थी, इससे पहले से आपके जो दोस्त वगैरह थे, आप उनको लेके कब्रिस्तान जाया करते थे। अब वहाँ पर आपका क्या जदवल वगैरह होता था? मैं हफ्तावार आमतौर पर जाता था। मेरे भाई के इंतकाल के बाद काफी मेरे अंदर, भाई के इंतकाल के बाद कुछ और भी नरमी रिक्कत आई थी, तो ये साथ ईसाई भाई भी होते थे और हम जाते थे। हफ्ते में 2 बार भी चले जाते थे। फिर वो हफ्ते हफ्ते वो काफिला बनता था पूरा, बढ़ते गए। फिर ये कि बयान और रोना धोना मचता था, इक्का दुक्का कभी बेहोश भी हो जाते थे ईसाई भाई।
मौत के उन्वान पर मैं बयान करता था, रिक्कत अंगेज दुआ और इस तरह होती थी हमारे यहाँ। तो हर एक ये इस तरह का निज़ाम नहीं बना सकता, बहुत मुश्किल है। अब गैदरिंग में जाएंगे तो वैसे वो कैफियत नहीं होती, तो बातें करेंगे, अकेला जाए या एक दो अगर अंडरस्टैंडिंग है दोस्तों की, एक ही हम ज़हन हो तो वो चले जाए। रात को अकेला नहीं जाना चाहिए, हो सकता है डर जाए। बिल्कुल सन्नाटे में दिन को भी हो सकता है कोई आवाज सुन ले, कुछ देख ले, कब्रें बार बार खुल जाती हैं, या कोई मंजर देख ले, कोई सांप देख ले, अजाब की आवाज सुन ले, तो फिर हो सकता है खौफ ज़दा हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो एक दो साथ हो। यूँ हो सकता है कि 2-3 इस्लामी भाई जाएं और वहाँ जाके अगर कोई कलाम चला लें मोबाइल पर, या आपका ही पुराना ऑडियो बयान चला के बैठ के सुन लें। ये भी एक सूरत है इबरत हासिल करने की। सल्लू अलल हबीब। या सैयदी, अगर आप किसी को अपने पास बुलाना चाहें तो आपका उन इस्लामी भाई को बुलाने का अंदाज कैसा होता है? मैं सही बोलता हूँ, किसी को बुलाना अपने पास, ये मेरे लिए अब भी कभी कभी हैवी महसूस होता है। जब बोलोगे वो इलियास ने बुलाया, अब भी मेरे अंदर बहुत हया है अल्हम्दुलिल्लाह। मसलन कोई चीज खरीदी मैंने, अब वो मुझे नहीं चाहिए या वो नाकिस है, तो मेरी जरूरत नहीं होगी कि मैं जाके दुकानदार को बोलूंगी ये मेरे को नहीं चाहिए, वापस ले लो। अब भी अच्छा, अब भी जैसे कि किसी को बोलना है कि भाई तुम नहीं आया करो, मेरे हिम्मत नहीं है, भाई आप चलो उठो उधर बैठ जाओ, हाँ भाई तुम आ जाओ इधर, यानी अब भी मेरे में ये हिम्मत नहीं है। हया तो खाने के लिए करीब बैठ जाएगा मेरे लाइन में तो बात तो उठा देते, मेरे में ये हिम्मत नहीं होती कि मैं इसको बोलूंगी। झिझक है, शर्म है, खौफ है, दिल दुख जाएगा, ईजा हो जाएगी, बदजन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मदनी इनाम है कि वालिद साहब या वालिदा आए तो ताजीमन खड़े हो जाएं। मुस्तहब है ताजीम माँ बाप की, दादा दादी की, नाना नानी की, भले ना ये बाप दाढ़ी मुंडा हो, बेनमाजी हो, ताजीम करेंगे उसकी, बाप है। माँ भले नमाज नहीं पढ़ती, माज़अल्लाह इनको भी नमाज की तरगीब दी जाए। जब हम सीरियस हो जाएंगे, सुधर जाएंगे, इनको हम ऑफर करेंगे कि अम्मी कुरान नहीं आता पढ़ना, मैं हूं ना, अबू नमाज के मसले आप मुझे बताएं, मैं दारुल इफ्ता अहले सुन्नत साहब को जवाब ला के दे दूंगा, मैं आपको नमाज प्रैक्टिकल बताऊंगा पढ़ के। आप यानी जरूरत है या आप ऑफर करेंगे तो इंशाअल्लाह मदीना मदीना हो जाएगा। ये भी जरूरत है ना, वरना ये भी खत होता है बाजों के, सब आता है मेरे को, तो जुमा 8 दिन ही मौलवी बनाए तो मौका माल देख कर मैं कर रहा हूँ कि इनकी मदद करें। पापा फरमा रहे कि हम सुधर जाएं, तो हम अभी सुधरे नहीं हैं। हाँ, तो हम दूसरों के सामने तो जी जनाब, लब्बैक लब्बैक, अम्मी ने बुलाया तो आता हूँ, हमारा सुधरना ऐसा ही है। तो अम्मी को भी लब्बैक बोले ना, अब्बू को भी लब्बैक बोले तो फिर बात बने ना। तो बोलेंगे लब्बैक क्या होता है, तो आप बोले सुन्नत है, कोई बुलाए तो उसको लब्बैक कहा जाए, लब्बैक माने हाजिर हूँ। जब इनको समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा, वरना लब्बैक नहीं समझ में आया। बोले ये तो हज में पढ़ते हैं लब्बैक। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, और समझाओ कि समझाना मुसलमानों को फायदा देता है। ये आयत है। ये बेचारे यूं ज़हन बनाते भी होंगे, बाद में शैतान नफ्स गुस्सा भी आ जाता होगा, घर वालों के अंदाज भी होते हैं, समझता हूँ, लेकिन अब अगर उनका रफ अंदाज है भी तो हम भी अगर रफ अंदाज करेंगे तो फिर हमने दावत इस्लामी से पाया क्या है, तो अदला बदला तो कर रहे नहीं है ना अपने को, क्योंकि वो नजासत से नहीं धुलती, नजासत पानी से धुलेगी। तो हमको पानी बनना है। पानी क्या है, पानी जो है ना, ये आपको पता है ना कि पत्थर में भी रास्ता बना लेता है, तो ये आपके घर में भी रास्ता बना लेगा अगर आप पानी पानी रहेंगे, बिछे बिछे रहेंगे, और पुराने ताने मिलेंगे आपको, ये भी होगा। फ्रेंडशिप भाई बहनों की जैसी जैसी होती होगी, ये सब होगा, लेकिन आपकी रिप्लाई जो है ना हर हाल में मुस्बत होगी ना, मुस्कुरा के खामोश हो जाएंगे ना आप, और जवाबी कार्रवाई और फायरिंग नहीं करेंगे ना, तो आहिस्ता 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 आपका एक एहतराम इनके दिलों में हो जाएगा, मकाम मिल जाएगा इनके दिलों में। ये आपका इम्तिहान होगा, ये आपको टेढ़ी तिरछी बातें करेंगे
آپ کی کسوٹی ہوگی. اب دیکھو اس میں کون فیل ہوتا ہے کون پاس ہوتا ہے. ایک تعداد جو فیل ہو جاتی ہوگی, غصہ آ جاتا ہوگا. میں شرافت سے بات کر رہا ہوں اس لیے میرے کو دبا رہے ہو, میں ہوں ہاں تو گئے کام سے. بابا اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ اچانک ہی ہوتا ہے عموماً, کہ کسی نے کوئی اس طرح کی بات کہہ دی تو یہ فوراً آدمی کیسے سنبھل سکتا ہے. اس میں بعد میں احساس بھی ہوتا ہوگا بابا کہ یہ نہیں مجھے بولنا چاہیے تھا اور میں نے اس طرح بول دیا, اس طرح غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا, اس کے نقصانات بھی اس کے سامنے آتے ہوں گے. بعض اوقات تو بعضوں کی ایک ہوتی ہے ترکیب کہ وہ اگلے کو ٹیسٹ کرتے ہیں. مجھے بھی کئی چیک کر کے چلے گئے ہوں گے, جس میں ایک واقعہ میں یہ یاد آ رہا ہے مجھے. شہید مسجد کھارور میں جن دنوں ہوتا تھا میں, جو ایک آیا آدمی جانتا نہیں تھا, پہلی اور آخری باری ملاقات تھی, پھر ملا ہو تو پتہ نہیں مجھے. اب بھی اس کے کوئی مجھے اب سامنے آئے گا تو پہچانوں گا نہیں. عوام تھا, داڑھی منڈا, باتوں سے لگا کوئی تاجر تھا, بزنس میں. تو اس نے بات میں سے بولا کہ یہ کیوں, یہ مولانا لوگ جو ہے نا یہ بھی ہماری طرح کی کر کے ہنستے ہیں. تو اس سے مجھے لگا کہ شاید یہ مجھے آزما رہا ہوگا, ایسا وہم ہے مجھے, واللہ اعلم. تو مجھے بڑا سکھا گیا کہ دیکھو ہم جو بھی کریں, ہم سب کا کھاوے ہمارا کھاوے اندھا ہوئے, وہ ایک کہاوت ہے سمجھے. تو یعنی کہ ہم جو بھی کریں ہم عوام ہیں, داڑھی منڈے ہیں, ہم کو کوئی کچھ نہیں بولے گا. تم مولانا ہو, سفید چادر پر داغ جو ہے نا وہ دور سے نظر آ جائے گا. تم کو سیریس رہنا ہے, تم کو زور سے کہہ نہیں لگانا, کی کر کے ہنسنا نہیں ہے, مذاق مسخریاں نہیں کرنی. کوئی اگر الٹی سیدھی بات کرے تو غصے میں نہیں آنا. بلکہ سفر مدینہ میں تو باقاعدہ بہار شریعت میں لکھا ہوا ہے کہ فرشتے آ کر آزماتے ہیں بعضوں کا. کوئی غصہ دلانے والے اور ایسے انداز پیش آتے ہیں جس میں آدمی آپ پہ سے باہر ہو گیا تو گیا, اور صبر کر کے درگزر کر کے گزر گیا تو گزر گیا. ایسے ہی ڈرائیور اور بعضوں کا جھاڑتے ہیں کہ اپنے ہاتھ میں ہو نا, اپنے جیسے غصہ آئے گا تو گولی مار دوں. ہر دماغ ہوتے ہوئے لڑ بھی جاتے ہیں بعض اوقات, مطلب تو میں تو کرتے ہیں اس طرح انداز ہوتا ہے. وہ شور مچاتے ہیں اور طرح کے. پھر جہاں مکان لیا بعض اوقات مکان مالک بھی پہلے تو وہ میٹھا بن کے دے دے گا, پھر جب ہم نے اس کو پیمنٹ کر دیا اب رہ رہے, پھر بعض اوقات واڑی کر جاتا ہے, پڈا کرتا ہے, کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. تو اس میں بس اپنے کو اللہ کرے تو ایسے موقع پہ صبر آ جائے کہ یار ہمارا امتحان ہو رہا ہے. یہ وہی امتحان ہوتا ضروری نہیں ہے, ارے یہاں بھی تو امتحان ہی ہے نا. ہم کو غصہ آ جاتا ہے تو ہم یہی سوچے کوئی غصہ دلائے بھی, گھر میں ہو باہر ہو, تو یار کہیں میرا امتحان تو نہیں ہو رہا. چپ چاپ سن لے. بیٹھے بیٹھے کہنا آسان ہے, جب آ کے سر پہ پڑے تب پتا چلے کہ کتنے بیسو ہوتے. اللہ تعالی میرے کہے کی لاج رکھے اور مجھے بھی صبر ملے. غصہ آ جاتا آدمی کو کوئی تنگ کرے تو. باپا آپ کو دیکھا بھی گیا ہے کہ کبھی اس طرح کے کوئی معاملات ہوتے ہیں, کوئی اٹھ کر اس طرح کے کوئی سوالات کر دیتے ہیں کہ سننے والے جو بیٹھے ہوتے ہیں ان کو واقعی غصہ آ جاتا ہے, لیکن آپ ان کے سوال سنتے ہیں, ان کو جواب عطا فرماتے ہیں, پھر ان سے آپ کہتے ہیں کہ اور آپ کو کچھ تشفی کرنی ہو تو آپ اور بولیں. اتنے مواقع دیتے ہیں, جبکہ جو ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بھی غصہ آتا ہے. تو یہ چیز اپنے اندر باپا صبر کیسے پیدا ہو؟ مجھے آپ نے پہنچا دیا مکہ مکرمہ میں. تو ایک بار کنکریاں مارنے جا رہے تھے سمجھے, مینا شریف, مکہ شریف میں ہم گاڑی میں بیٹھ چکے تھے. ایک بوڑھے حاجی صاحب آئے اور کہا کہ مولانا یہ ہماری طرف سے بھی جو کنکریاں نا آپ مار دینا شیطان کو. تو میں نے یہ کہا کہ آپ خود ہی جا کر مار دیں, آپ تو ماشاءاللہ یہ چل پھر رہے ہیں, میرے پاس بھی چل کر ہی تشریف لائیں, تو آپ کو خود مارنا چاہیے. بولے وہ تو میں نے کل بھی کسی کے ذریعے ہی بھجوایا تھا, پکوائی تھی کنکریاں. تو میں نے کہا پھر تو آپ پر دم واجب ہو گیا. اب میں نے بولا دم واجب ہو گیا, بڑے میاں کا دم نکل گیا. کہ دم میں بکرا ذبح کروانا ہوتا ہے, خرچہ ہوتا ہے. اور یہ باقاعدہ چیخے. ہاں وہ بڑے میاں اپنا مسئلہ اپنے پاس رکھ. اب میں نے کوئی گالی تو نہیں دی, تو میں نے پھر بھی اطمینان سے کہا اس کو, میں نے کہا حضرت میں نے یہ نہیں کہا حاجی صاحب کہ آپ مجھے پیسے دے دیں,
मैं आपसे मैं नहीं मांग रहा, आप खुद ही तशरीफ लाए थे, मैंने तो मसला आपको अर्ज किया है, तो फिर ये चले गए। हमने उसकी कंकरियां ली नहीं ना, वो बेचारे बूढ़े थे ना, वो गुस्सा वैसे आ जाता तो आ गया था, चले गए। मेरे साथ एक वो जद्दा शरीफ के साहिब बैठे हुए थे, तो वो इतने मदनी माहौल में इतने नहीं होंगे ना, इन्होंने बोला कि यार आपने तो कमाल किया, मेरे को गुस्सा आ रहा था उस पर, और वो गुस्सा ही नहीं है। तो मैंने उसको ये कहा, ये दावत इस्लामी की बरकत है। सल्लु अलल हबीब। मकतूब तैयार किस तरह किया जाए, लिखा किस तरह जाए, फिर वक्त निकालना, मवाद कहाँ से लाया जाए? अब असल यार वो सारा मामला जो ना वो लपेटा जा रहा है, और अंदाज तकरीबन वो पुराना जो है ना, ये अब ऐसा लगता है दम तोड़ता जा रहा है। अब वो फोन आसान है, SMS ये आसान है, अब इससे आसान वो व्हाट्सएप है, यहाँ बोले और पहुंच गया, दुनिया में कहीं भी है। स्काइप की भी सर्विस उसमें होती है, तो ये आसान तरीन है कि अगर किसी को SMS के जरिए इन्होंने नेकी की दावत दी, या याद दहानी करवाई, या व्हाट्सएप के जरिए करवाई, सोती पैगाम जिसको हम बोलते हैं, या सूरी पैगाम, वीडियो पैगाम, इसको सूरी पैगाम बोलते हैं, सूरत से, तो शायद ये कामयाब होगा। जो काम मतलब आधे घंटे में होता था वो 2 मिनट में हो रहा है, ये बोला और अपने छुट्टे पड़े। और अगला उस खत के मुकाबले में अब ज्यादा इसमें खुश होता है, अपने आवाज आ गई, अपने पास वो मूवी आ गई, वो एक दूसरे को बेचते होंगे और वो जश्न मनाते होंगे, तो इसमें दिलजोई का सामान बहुत ज्यादा है। अच्छी नीयत हो तो सवाब तो मिलेगा ना, मुझे भी मिलेगा, मैं अच्छी नीयतें करूंगा। मैंने जिसको दिया वो अगर अपनी फजीलत जताएगा तो उब्बे जा, तो साथ साथ चल रहा है, देखो मुझ पर कितनी शफकत है, कैसे अलकाब दिए, बड़ा करम है मुझ पर, क्या भेजा है मुझे, तो गया काम से। और अगर वो भी कोई अच्छी नीयतें कर सकता है और इस नीयत से वो फॉरवर्ड करता है तो उसको सवाब मिलेगा। अगर अच्छी नीयतें हों क्या है, इस पर गौर करना पड़ेगा। अब कहो कि वो उसकी दिलजोई होगी, तो ये महल गौर है कि जो आपके नाम पर आया भी कोई सोती पैगाम या सूरी पैगाम, वो दूसरा देखकर आया, उसको दिलजोई होगी, रश्क होगा, हसद होगा, क्या होगा, ये महल गौर है, मेरे गौर का मकाम है, वो क्या नियत करे। आमतौर पर वो नंबर बढ़ाने वाला ही काम होता है। आदमी मतलब है कि दूसरे को इसलिए भेजे माँ बदौलत की, देखो अप्रोच कहाँ तक है। मैं यूं तो खुद बड़े इम्तिहान में हूँ, लेकिन मैं हजारों लाखों के इम्तिहान में पढ़ने का सबब भी हूँ। बहरहाल ये भेजने के ताल्लुक से मुझसे भी इसमें अच्छी नीयत कोई समझ में आ नहीं रही मेरे, कि सिवाय इसके कि वो जो भी भेजेगा उसकी अपनी शख्सियत में निखार आएगा उसके सामने जिसके पास भेजा। फिलहाल तो ये समझ में आ रहा है, खुदा बेहतर जाने, अच्छी नीयत किसी की समझ में आती हो तो हाँ, कोई इसमें मदनी फूल है और इस नीयत से भेजा कि उस तक ये नेकी की दावत पहुंचे। अब ज़िम्नन वो आपके जो बारे में जो अल्फाज हैं वो पहुंचे। मेरी भी कोशिश होती है कि आम तौर पे जो मैं ताज़ियत और इयादत, ये 2 काम मेरे काफ़ी होते हैं, तो उसमें कोशिश करता हूँ एक आध रिवायत डालूं, मदनी फूल, रिवायत, शेर पढ़ता हूँ ताकि इसमें एक दिलचस्पी भी रहे और सामने वाले को कुछ सीखने को भी मिले, ये कोशिश होती है मेरी। लेकिन सबके साथ मैं ये कर नहीं सकता, मेरे काम इतने सब यूँ समझो कई काम मेरे डिस्टर्ब हुए पड़े। अब ये दवा आता है इस तरह के, वो हर मरीज चाहता है कि मैं उसकी दिलजोई करूं, ज़रा वो भी सवाब ही का काम है। अल्लाह मुझे सब्र दे, हिम्मत दे। सल्लु अलल हबीब। सरसब्ज इस गुलजार के ये फूल